Stop. Creative. Yeah, we need to go to creative. Don't get stuff, okay? Okay. I need to find the village. Okay, just wait. Okay. Where you You can were? teleport to me later. There's no village. What? I need to die. We cannot find a village. Boom, boom, boom. We're cheating. Again. Yeah. I got some. Just wait. I got. What are you doing? Nothing. We're cheating again. Your cookie. Nom 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 nom. Galing got. Cheating. Oh. Loading. Nasot. Wait lang. Yeah. Seed in Minecraft. Eh, hindi na gumagana yung seed ng HHA. Kala ko yung kasama. Hindi yung gumagana? 99. Wala na nga. Yung village. I hope to the. Wala rin yun. Yung ginamit namin may village. Kailan ngayon? Yung nakaraan. 1434? 143 per ata yun din. Wait lang. Yeah, later. One. So, 143 ba yun? Dali na. Nag-random lang ako eh. Nag-ano lang ako, pumindot lang ako kung anong number. Dali na nga. Ang dali naman ko naman. Okay, kasama ako. Kala ko di ako kasama. Sayang. Isama. Yeah! Batak na nga ako eh. Ay, still. Yung mo kay mama, di na ako magtatanghal yan ah. Tanggo. Sambong kita kay Oo, ma'am. huwag mo na sabihin. Di ka na niya. Di ka. Kaya hindi mo kay mama, huwag di na magtatanghal yan kasi baka ulcer ako. Ay, doon. Tsaka kakakain ko lang din oh. Dali na. Bagal. Lol. Anong world natin yan, Austin? Ito? Basta 4 lang yun eh, o 5. Huh? Ha? Yung seed. Opo. Yun o, 143 per. 143 pa. Nilagay mo ba yan? Oo, nilagay ko. 143. 143. Tapos dun sa may medyo malayo. Layo. Mga 1,000 blocks. Joke lang, hindi. Pag nilang taxon block, ano pang dito? Let's send to Teacher May. Jumping. Tanaw lang. Jumpy Mars? Can we join you? Grabe, ang ganda. Kaya nga, yung tama yan. Umakit ka. Umayak. Umakit ka. Bubo kaya kaya atin dyan. Masatandaan ko pa. Joke lang. Joke lang. Ayun o. Saan nga? Umiyak pa siya dito kahapon kasi nawawala. Ayun o. Yay! Yan, dito. Change one. May ano dyan, blacksmith. May chest. Sa may dagat. Ay, I'm dying ba? Yan. I'm dying. Una mo si Austin. May ano dun eh. May nakuha ako. Ano? Wala akong chest plate. Ano lang, boots. Tapos hat. Wala dyan, di yan yun. Yung blacksmith yung may lava. La 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 la. May tubig yun. I'm joining again. Kasi nag-fishing pa ako ng nakaraan din. Fishing. Because I Yan.
Tinatok ako yung fees ko. Teka, din mo. Atras ka nga saglit. I took your fees, kuya, because after. Wala, hindi mo ako mag-join. Mamma mia, cheesy. Yay! Asin Tignan mo kung legit talaga yun. Kung Ate legit Rosie. talaga yun. Aba. Can... Kung meron talaga chest sa taas. Mapunta yun sa ano eh. I'm not going... MMB lang nila yun. Ano pag totoo? Hindi totoo. Ate, teleport to me. Ayan, buksan mo ulit, buksan mo ulit. Teleport. Ito, tanga. Can you teleport? Aba. Hmm? Kala ko hindi nila kaya. Nabalitaan ko lang kasi. Hmm. Ako si DC, ang bobo. Ay, hello. Papalang ulit. Ano pa? Tanga dito. Bakit tinagyan? Hmm. Kuya, lava. Lava. Wala nga. Ano?